So I dah record, and any question during this revision just terus tanya. Kalau contohlah you guys tak faham why I jawab like that. So now what I want to focus is teknik menjawab lah. Untuk UPS you have 10 question. Around 6 of those question will be the question yang a bit harder lah. But don't worry, everything kalau you guys buat the tutorial, you guys tengok my lecture, you guys will be set lah. Everything dah dibincang. So, I tak nampak korang. Kalau tanya soalan, cakap Okay. So, today, kita akan bincang a few question lah. Ada 6 question yang saya akan bincang. Saya akan only bincang soalan yang I deem that kalau at first glance you tak boleh terus guna equation untuk jawab. So this is kind of question yang you guys kena assume lah semua macam tu. So let's discuss on the first question. So untuk question chapter 1, most likely dia akan the same question ulang-ulang lah. So the first question yang kita bincang is about relative abundance dengan relative atomic mass. Selalunya diorang tak akan bagi question directly, and diorang akan bagi question macam ni lah. So untuk question ni, sometimes diorang tanya relative abundance of the isotopes. So macam mana nak cari the relative abundance when the only thing yang dia give is relative atomic mass. Okay, untuk jawab this kind of question, any kind of question, okay, any related question yang you guys boleh figure out from the question, terus tulis. So this is relative atomic mass. So I just put atomic mass lah, is equivalent to the summation of Q dengan M, the abundance darab dengan dia punya mass, and then the sum of dia punya abundance. Okay, so kita tahu dia punya atomic mass, tapi kita tak tahu dia punya abundance nor dia punya individual mass of the isotope, kan? So ada dua benda yang kita tak tahu. So usually kita tak boleh buat lah. Kalau tak boleh nak buat, tak boleh nak jawab, sebab kita ada dua benda tak tahu, kan? Kalau je kita ada dua benda tak tahu, that is when kita akan start assuming. So nak assume apa? Apa yang kita nak assume? Assume the total abundance. Okay, assume the abundance of, so that's total abundance of boron is equal to 100. Okay, untuk this kind of question or any question yang ada assumption, please lah assume number yang senang nak guna. Okay, sebab kalau relative abundance, most likely dia nak dalam percentage. So kalau percentage, the total 100 lah, kan? Janganlah pergi buat 50. Boleh, bukan saya cakap tak boleh untuk buat 50. Boleh je kalau korang nak buat total abundance 50. It just tak menyusahkan kerja korang. Okay, so pilihlah you guys nak buat isotope mana. Assign dia an unknown. Okay, contohlah you buat abundance of boron 10, you guys nak assume dia sebagai maybe X. So kalau untuk boron 11, it will make sense kalau total boron, okay, total untuk boron we have boron 10 plus boron 11, kan? So kalau this one X, so does it make sense untuk kalau boron 11 is 100 minus X, kan? So untuk question yang you guys dah tulis and you guys ada dua benda yang you guys tak tahu, you guys akan start to assume. Okay, untuk this kind of question, assume dia punya total abundance. Okay, now barulah you guys akan start masukkan dalam the equation. Since you guys dah tahu relative atomic mass, okay, any question yang
guys rasa tak faham kenapa I do it like that, terus tanya, okay? So, untuk mass, okay? Mass nak dapat mana? Okay, remember tak number ni apa? Nucleon number. Nucleon number is equivalent to proton plus neutron, which also equivalent to dia punya mass kan. So actually untuk individu isotope, dia punya mass sudah diberi. So you letaklah untuk 10 boron. So 10 boron kita letak sebagai X kan. So dia punya abundance is X, darab dengan dia punya mass is 10 tambah dengan mass abundance of boron 11 minus X, and then darab dia punya mass, and then the total is 100 kan, kita dah assume 100. Okay, and then buat ini. Now what's left is you guys ubah and you guys should dapat X berapa. Okay, this one just make sure you guys tak buat careless mistake. Okay, let me show you one way untuk buat this calculation, and then double check you buat punya calculation tu betul ke tak. Okay, can you guys tengok my camera? Nampak ke my camera? Okay, kalau you guys nampak my camera. Okay, siapa ada calculator yet? This kind of calculator. So at least yang ada what is it called? Dia punya screen panjang lah. Maksudnya dia boleh ada macam percentage semua tu, or fractions. Sekejap saya buang my background. Okay. So this kind of calculator is very handy sebab we have a function where kita boleh terus cari unknown tu. I don't know you guys know ke tak. So contohlah tadi, question tadi, if kalau you guys remember, kita boleh tulis balik and kita tulis unknown tu in terms of X. So how you buat is 10.81. So you letakkan 10.81. Okay, and then letakkan sign equal. So sign equal is you tekan alpha and then this button. So nampak tak sign equal tu? Sign equal, and then you terus je buat fractions, and then kita letak abundance tadi which is X, and then dia punya mass is 10. So I terus letak 10X lah kan. And then we tambah dengan dia punya abundance of boron 11 which is 100 minus X, and then times dia punya mass which is 11. So I put it 100. Okay, and jangan lupa kurungan 100 minus X darab 11. Okay, so that is how I tuliskan. So 10X which is the abundance of boron 10 times dengan dia punya mass, and then abundance of boron 11 100 minus X darab dengan 11 which is dia punya mass and over 100. So this is a simple way untuk you guys check you guys punya calculation betul ke tak lah untuk cari X. So cara nak, kalau you tekan equal, you takkan dapat jawapan, dia akan cakap error lah apa semua. So cara nak jawab this question is you tekan shift, and then you tekan ada this button. Kalau you guys nampak dia punya jawapan ni solve. Dia punya atas ni solve, warna kuning, SOLVE. Okay, dia cakap solve for X, and then tekan equal. So you have to wait, and then dia akan bagi tahu X is equivalent to berapa. So you boleh terus dapat jawapan. Okay, do the normal calculation. This is only a methods untuk you guys check you guys punya jawapan. Maksudnya you guys ubah-ubah tu tak salah lah. Nampak ke?
X equivalent to, nampak? X equivalent to 19. Nampak? Boleh ke nampak? Nampak ke anak-anakku? Kurang jelas ni. Nampak tak? Sini. 19. Nampak, sir. So, you guys faham kan? Cara yang kita tulis tadi is guna, nampak tak huruf X warna merah? Mana warna merah saya? Sini. Sinilah. So, cara nak kira, jangan tekan equal terus. You takkan dapat jawapan. You tekan shift, mana shift? Shift, and then tekan solve, and then dia akan keluar solve for X. Baru you tekan equal, and then you akan dapat jawapan. That's how you nak kira lah. And you guys also boleh guna dalam mathematics untuk algebra. Tapi just untuk simple calculation lah. Kalau the calculation tu panjang, macam ada kuasa 2 ke square root, dia akan take time. Sometimes up to a minute, you guys punya calculator akan blank. So it takes a bit of time. Untuk simple calculation macam there's apa? What's it called? Fractions ke apa semua tu, cepatlah dia akan terus dapat. So okay, I dah tunjuk. Let's back to the slide. My window, share. Okay, let's go. So tadi based on my calculation, mana my sini. So based on my calculation that I dapat X is equal 19, and then it is, kalau X 19, you guys dah boleh terus buat the relative. So untuk dapat full mark, final answer you always kalau boleh tulis. Jangan terus tulis then ni equal to 19%. Sometimes pemeriksa jahat dia tak bagi jawapan ni betul. Sebab dia cakap apa benda ni equal 19%. So cara nak jawab is cakap the relative abundance of 10B is equivalent to 19%, and then you tulis juga benda yang sama, the relative abundance of 11B is equal to 100 minus 19, which you should dapat 81%. So untuk jawapan tulis balik the words lah. Okay, I think this question is quite simple. I just want to touch base. So this is the one yang you guys perlu assume X. Okay, this is a type of question yang you guys diorang akan bagilah. Okay, ammonia gas is prepared by heating calcium hydroxide with ammonium chloride. Okay, this question is quite bagus lah sebab dia dah bagi the equation. Some question is so jahat, okay, lagi jahat dari syaitan, dia tak bagi pun equation. So you kena buat sendiri benda ni guna ayat dia. Okay, I'll give you one thing, one key thing lah. Okay, kalau gas usually dia akan kuasa 2, tapi this one untuk ammonia memang NH3, macam tu lah, you guys kena ingat. So kalau lah contoh dia beritahu oxygen gas, kalau elemen, dia cakap elemen, lepas tu dia cakap gas, dia punya formula is O2. Kalau chlorine gas is Cl2. Bromine gas Br2. Macam tu lah. Then calcium hydroxide, so dia cakap calcium hydroxide, so OH. So there's no other way. Kalau you guys nak tahu dia kuasa 2 ke tak, I think masa SPM you guys dah pernah jumpa macam calcium usually akan ada 2+, OH usually akan minus. So sama macam dulu, dah tak silang. Okay, that's one lah. But now dia dah bagi. Okay, and then you dah baca, highlight all of the information dia bagi. Dia cakap prepare of 5.56 calcium hydroxide
So tuliskan kau boleh 5.56 gram with excess ammonium chloride. So kita dah tahu this one is excess. So dah tak perlu cari limiting ke apa semua kan. So kita dah tahu ini adalah excess. Okay, tulis terus dekat jawapan. So in an exam, contoh PSPM, okay, PSPM kan, this question ada dalam kertas soalan and you guys akan jawab dalam kertas kajang. So cara nak jawab, nak make sure you guys transfer all of the equation betul, tulis balik the equation dalam you guys punya jawapan. Tak perlulah salin soalan. Salin soalan you guys akan just buang masa. Only tulis the relevant information. Tulis balik equation, then tulislah excess, and then ammonia gas is produced and dissolved in 30 centimeter cube of water. So the 300 cube. Okay, untuk water dalam centimeter cube is equivalent to milliliter. Okay, kalau dm cube is equivalent to liter. Okay, soalan dia tanya what is the molarity of ammonia solution. So which one is ammonia? So this is ammonia. Dia nak tahu molarity. Okay, macam mana nak cari molarity? Okay, you dah tulis semua information and then apa je calculation, apa je formula yang you guys boleh tulis. Okay, let's tulis formula untuk molarity lah. Molarity is equivalent of N solute over volume of solvent, right, in dm cube. Okay, remember dia bagi in 300. Apa tu dm cube? Saya beritahu in liter lah. So molarity is moles bahagi dengan solvent dalam liter. So okay, kita tengok apa yang kita perlu tahu. Solvent kita dah tahu, kita perlu tukar unit je. Kita perlu cari solute lah. So kita perlu cari moles of NH3. So macam mana nak cari? Kita do stoichiometric comparison. Okay, untuk buat stoichiometric comparison, make sure the formula, the chemical equation yang diberi is balance. Balance ke tak? Kalsium ada 1, sini ada 1. Nice. OH, okay. Oksigen ada 2. Sini oksigen 2, ada 2. And then hidrogen ada 2 tambah dengan hidrogen sini 4 darab 2, 8. So ada 10. So 3 sini hidrogen ada 3 darab dengan 2, dah 6, tambah 4, 10. So semua ni dah balance lah, even chlorine pun. So okay, so boleh tarik nafas. So let's find moles of NH3. Tapi dia tak bagi any information of NH3. So kita do stoichiometric comparison. Apa yang dia bagi? Calcium hydroxide dia bagi. So let's find the moles of calcium hydroxide dululah. So moles of calcium hydroxide, okay, is equivalent dengan dia punya mass bahagi dengan molar mass kan. Okay, so molar mass dia kita carilah. Mass dia dah bagi 5.56 grams. And molar mass, you guys kira calcium is 40.1 tambah dengan oxygen is 16 and okay, oxygen is 16 tambah dengan hydrogen is 1, and jangan lupa darab 2 sebab nampak tak? 2 kurungan, bukannya untuk H dengan oxygen saja. Most of the time careless mistake datang daripada you darab 2 hydrogen sahaja. So you should dapat 74.1 mole. Okay, how many decimal place yang you nak letak? So kalau lah you punya calculator dapat exactly 74.1, boleh lah. Kalau you dapat 74.1, 2, 3, 4, 5, 7 ke apa semua tu, a good rules in jawab is at least you letak 7.1000 macam tu lah untuk mole. Sometimes even the small belakang ni pun dia akan berubah. So
ambil the molar mass daripada you punya table yang diberi. Table tu akan diberi, jangan risau. Okay, so you dapat moles. Okay, and then so buat the stoichiometric comparison. So I want to use different color lah, cantik sikit. So 1 mole of calcium hydroxide is equivalent to 2 moles of ammonia, kan? Based on the stoichiometric comparison. So 1 dengan 2. So kalaulah ini is 74.1 mole of CaOH2, okay? In exam, even this comparison dapat markah. So you darab, silang. So you darab 74.1 darab 2 bahagi dengan 1. So why I want you guys, ya? Ada soalan ke? Yang itu kan molar mass. Mass dia belum bahagi. Sekejap, saya tak dengar sangat awak. Can you, sekejap Can you speak louder? Yang 74 tu ialah molar mass. Dia belum bahagi dengan mass. Oh, yeah. Betul. Thank you for correcting me. So you should dapat 0.0750 mole. Okay. 0.0750 Okay. So a good thing, kenapa saya, even though if you tengok pun you tahu kena darab 2. Why? Sebab sometimes kita dapat weird stoichiometric punya comparison. You guys tak remember macam mana nak buat the comparison. So mole of NH3, and then so moles of, so now you should dapat berapa? Ada orang dah kira ke? Dapat berapa ini? Darab 2 sahaja. So you should dapat 0.15 mole. 0.15. Betul kan? 0.15. Okay, bagus. So you dah dapat moles. Ini dah dapat. So ini pun dah diberi. So apa je nak tinggal? So molarity is equivalent dengan 0.15 mole divided by 300. Okay. Nak darab dengan 300 is cm cube, tapi kita nak dalam dm cube. So berapa kita kena darab? Okay, kenapa saya darab 10 to power negative 3? So kalau you guys ingat, liter bersamaan dengan berapa mililiter? 1000 kan? So daripada mililiter nak ke liter is equivalent dengan 10 to power of 3. So untuk tukar daripada kecil ke besar, you darablah dengan negatif dia. So the molarity yang you guys should dapat, okay, berapa yang you guys should dapat, the molarity is 0.5 mole dm cube. Ataupun kalau you guys tulis 0.5 molar is also accepted. Okay, you guys nak jawab ini ke sama je, accepted both. Okay, so question number 3. Okay, sempat. A solution of this has a density. Okay, this is another type of question yang you guys kena assume. Okay, saya tertulis 2 kali lah benda ni. So padamkan ini. So ini tak ada Okay, dia bagi tahu a solution of this molarity. So kalau mole
dm cube, you tahu this is molarity. Molarity. Kenapa saya je salah ni? Molarity. Ataupun sometimes you call it as concentration. Concentration is molarity. So it has a density of this much. What is the molality? So untuk jawab question macam ni, macam tadi juga, write all of equation yang terlibat. So molarity is equivalent of N solute over volume solvent, okay, in liter ataupun dm cube. Okay, density is equal mass over volume, and then molarity ataupun M kecil is equal of N of solute, right, over mass of solvent in kilograms. Okay, ini yang dia nak cari molarity. So apa yang kita ada untuk kita boleh cari N of solute, tapi they only give molarity and density. So cara nak tahu apa yang you guys perlu assume, okay, daripada information. So this is information, this is info, kan? Info, ini apa yang nak cari. Okay, ini this one yang you nak cari, right? So you tengok info, okay, dia cuma bagi ini and ini. You tak tahu solute, you tak tahu volume, you tak tahu mass, you tak tahu volume. One thing yang you guys boleh tengok, apa yang you guys can assume, cari benda yang sama. Kalau you guys nampak, ada satu benda yang sama, which is dia punya volume. So kita bolehlah assume dia punya volume. So kita boleh assume volume dia is equivalent dengan nombor yang senang you guys nak tengok. So I akan assume it is 1000 cm cube. Kenapa I assume 1000 cm cube and not 1 liter? Well, actually benda yang sama. Tapi the reason why I use 1000 cm cube sebab pay extra attention to the unit. It is in cm cube. Okay. 1 dm cube is equivalent to 1000 centimeter cube. Sama. So liter dengan mililiter. Okay. So from now, kalau I buat 1000 or 1 liter, from the molarity, okay, molarity dia dah bagi 0.750 mole per dm cube is equivalent dengan N solute, and then you divide kan by 1000 cm cube, which is 1 dm cube. Okay, dapat tak N solute is equivalent 0.775 mole. Okay, you dah dapat 1. Okay, now kita nak tengok dia punya mass. So mass kita guna color lain, color ini. So untuk density we have 1.046 grams is equivalent to dia punya mass. Kita tak tahu mass, tak tahu. Volume kita dah tahu is 1000 centimeter cube. So mass kita boleh dapat 1.046, also as dalam kilogram teruslah saya tulis. It is, you boleh dapat dalam gram lah. So okay, which is you akan dapat, kalau you kira, you akan dapat dalam 1046 grams, tapi saya terus tukar dalam kilogram. Okay, tapi
kita tak boleh masukkan ini sebab ini mass apa? Ini adalah mass solution. Okay, itu adalah mass solution. So, macam mana kita nak cari mass solvent? Okay, so mass solvent is equivalent dengan okay, ini korang dah salin ke? Belah sini, sini. Saya nak padam. Kalau dah salin, saya nak padam. Dah, sir. Dah. Okay, good. Alright. So, mass of solution. So, mass of solution is equivalent dengan mass of solute plus mass of solvent kan? So we have this. Tapi kita tak tahu mass of solute dengan mass of solvent. Alright. So macam mana kita nak cari mass of solvent? So mass of solvent is equivalent dengan mass dengan solution. Solution minus mass solute. Okay. So now kita ada this. Macam mana kita nak cari mass of solute? Alright. So mass of solute, okay, is very easy sebab you dah tahu dia punya moles. Betul tak? You dah tahu dia punya moles. So moles is equivalent dengan mass over molar mass. So untuk tahu mass, boleh tak? Sama dengan mass is equivalent dengan moles darab molar mass. So untuk mass solute is equivalent dengan moles dia tadi, which is kita dapat 0.750 mole darab dengan dia punya molar mass of sulfuric acid. Okay, sulfuric acid ni apa? Apa is sulfuric acid? It is H2SO4. By hook or by crook, you guys kena remember lah, sulfuric acid is H2SO4. Okay, so dia punya molar mass, you masukkan dia punya molar mass, which is you should dapat 98.1. Okay, so the moles you should dapat the moles. Saya pula salah. Bukan moles, mass. Mass sama dengan moles darab molar mass. Okay, so mass you should dapat 73.6 gram. Okay, since kita guna kilogram, kan nak buat untuk molality. So tukarkan siap-siap, senang cerita. So you should dapat 0.0736 kilogram. So from this, masukkan ini pun, ini masukkan the mass of solvent. The mass of solvent you should dapat 0.972 kilograms. Sorry. So molarity you should dapat is dia punya moles of solute 0.750 over 0.972, and you should dapat 0.772 mole per kilograms ataupun 0.772 m kecil. Okay, berapa? Boleh ke? Any part yang you guys tak faham? Okay ke? Sir. Okay. Hello, sir. Ya. Yang untuk molarity tu kan, dekat notes kami dia kata N solute per volume solution. Tapi yang saya punya N solute per solvent. Untuk molarity it is solution. Okay, thank you for pointing it out. It is solution. Okay, sir. Okay.
Boleh ke? So, if boleh, kita akan go to the next question. Is balancing equation. Okay. Untuk balancing equation, one thing kalau you guys nak tengok, so there's a two kan. Satu you balance macam biasa, you kira kiri dan kanan. Another thing is redox. Redox punya reaction. So that is the one yang you guys perlukan banyak steps tu kan. So how did you recognize a redox punya reaction? One thing yang you guys nampak is usually dia akan ada H+, ataupun kadang dia tak ada H+, and you try untuk buat, you nak buat balance dia ke macam mana ke, you still takkan dapat. Okay, you buat banyak kali pun you tak dapat. Another thing, kalau dia baik, dia bagi tahu lah it is redox. Okay, and then redox kita ada dua, acid dengan base. So acid kita ada 6 step, basic ada 7 step. Kalau lah soalan tu dia cakap balance dia tak beritahu acid atau base, always assume acid. Kalau base dia 100% dia akan beritahu, baru you akan buat the extra step. Okay, so memang saya tunjuk itu ada banyak step, dia ulang kan. So actually untuk exam, you guys boleh buat cepat lah. The first thing yang you guys perlu buat is separatekan ke two half equation. Okay, half equation. So macam mana you nak tahu mana satu oxidation, mana satu reduction? So tengok on a species that's bukan oxygen, bukan hydrogen, other species lah. So macam chromium, kita ada chromium, and kita ada nitrogen. Okay, so let's see this chromium dengan this chromium. Okay, bayangkan ni tak ada dia berlaku oxidation ke reduction? Kita tak tahu. So let's find oxidation number untuk chromium 2. So cara yang sama, guna yang X punya dalam you guys punya calculator. So saya type siap-siap 2x tambah dengan oxygen is always negative 2. So oxygen kita ada 7 darab dengan negative 2 is equivalent dengan dia punya charge, which is negative 2. So kalau you guys nak tengok my camera, so here, so this is how I buat. So it's 2x, which is 2 kita tak tahu, kita ada 2 chromium, kita tak tahu dia punya charge of chromium. And then kita ada 7 oxygen, kita tahu oxygen is always negative 2 and equivalent to negative 2, which is dia punya charge. So now tekan shift and then tekan solve. Okay, dia cakap solve for x, baru you tekan equal. So you should dapat x is 6, which is maksudnya plus 6. So back to the slide. So Windows slide. Okay. So you tahu this chromium is plus 6 jadi plus 3. So 100% lah dia berlaku reduction. So tuliskan. So chromium 2O7 2 minus. Jangan lupa aqueous ni untuk this is state dia punya phase. Okay, untuk half equation you tak tulis pun tak apa, ni nak tulis pun tak apa. Okay, Allah. Okay, and then you dapat ke chromium 3 plus aqueous. Automatically since this berlaku reduction, the other species akan berlaku oxidation. NO2 minus dapat NO3 minus. Okay, tapi if you notice, ada satu spesies yang saya tinggal. Okay, saya tak boleh padam. Never mind. So, H+. Okay, even though H+ does not directly contribute ke dalam any reduction or oxidation, you letak dia dekat mana yang charge yang tak balance. Kalau you guys tengok, sini
kiri is negative 1, kanan also negative 1. But this one, kiri is negative, is 2 minus, and this one is 3 plus. Okay, since bawah ni is dah balance, we just letakkan saja dekat H plus ni. Because this one untuk senangkan kerja lah. Actually you nak letak kat bawah pun tak apa, tapi atas tak payah letak lah. But I prefer untuk letak dekat tempat yang charge dia belum balance. So H plus dekat atas. Okay, this is you punya equation. So let me tulis cantik-cantik balik. Cantik-cantik. So you will have two equation. You will have chromium, warna merah juga ada. Warna biru. So you have chromium 2072 minus tambah H plus, you dapat chromium 3 plus. And also you have another equation, NO2 minus, you dapat NO3 minus. So the first thing yang you guys kena buat is balancekan elements yang bukan oxygen or hydrogen. So use number. So chromium sini ada 2, sini ada 1, so darabkan 2. Nitrogen sini ada 1, sini ada 1, so never mind, tak perlu buat apa-apa. So and then the next step is you balancekan equation of hydrogen dia, oxygen, I'm sorry. So this one ada 7, right? But this one tak ada, so tambahlah 7 H2O. Sebab H2O ada 1, so you darab 7. So this one you tambah H2O. Sebab sini ada 2, tambah 1, 3, sini ada 3. And then you balancekan dia punya hydrogen. So sini ada 1, dah. Sini ada 14 kan? Ada 14 hydrogen. Sini only ada 1. So kena tambah lagi berapa hydrogen? Tambahlah lagi 13 hydrogen. Tambah 13 campur jadilah 14 kan? Jadi 14 hydrogen. Alright, dekat bawah kena tambah juga. Tambah hydrogen. So you have 2 hydrogen, so tambahlah 2 hydrogen. Okay, another thing is you kena balancekan dia punya charge. So sini ada, untuk atas punya equation, you have 2 minus, sini you have 14 plus, and this one you have 3 plus darab 2, which is 6 plus, and this one is neutral, kosong. So belah kanan ada 6, belah kiri 14 tolak 2, which is 12 kan? So you kena samakan kiri dan kanan. So macam mana nak samakan 12 nak jadi 6 dengan 6? Tolak lah. Sebab kan kita punya electrons is negative, so kita only can tolak. So saya nak guna color purple lah, purple cantik. Tambah 6 elektron. Okay, sini untuk yang bawah pula, sini is negative 1, kosong, this one is negative 1. So kiri dan kanan already dah sama, so tak perlu ada tambah dengan 2. Okay, so kiri dan kanan belum sama. So this one is negative 1, this one is positive 1. So nak buat apa, nak bagi sama balik kiri dan kanan, kita hanya boleh tolak, tambahlah 2 electrons kan. So tambah 2 electrons, dapatlah balik kiri negatif, kanan negatif. So now masa kita nak habis question 4 ni. So cara nak tambah balik this equation, kiri, atas, bawah, mesti sama number of electron. So atas ada 6 elektron, bawah pun kena ada 6. So since 6 dengan 2 tak boleh kan? So macam mana nak buat kan? So macam mana nak Darab 3. Darab 3. Good. So you darab 3. Darab 3, remember darab semua 3, 3, 3, 6, 6.
So one thing yang you boleh buat before you buat the final equation is cancel out kiri and kanan. So belah kanan ada 4. Okay, never mind lah. Sebab takut you guys pening. So tulis dulu. So chromium 2O7 2- tambah 14 H+ tambah 6 elektron tambah dengan 3 NO2- tambah 3 H2O akan dapat 2 chromium 3+ tambah dengan 7 H2O and tambah 3 NO3- tambah 6 H+ and tambah 6 electrons. So now you kena simplify kan. So technically this is dah balance, tapi jawapan dia orang takkan terima dalam ni lah sebab dia cakap it's not simplified yet. So kalau belah kiri ada, belah kanan ada, boleh cancel. So electron, this is the first thing yang you guys can cancel. So and then ada H+. So sini ada 6, sini ada 14. Cancelkan 6 ini 6, 14 tolak 6, you should dapat berapa should dapat 8 H+. Okay. And then also H2O. Sini ada 3, sini ada 7. So you boleh dapat 4 H2O. And then tulis balik the final equation and dah balance Cr2O7 2- tambah 8 H+ tambah 3 NO2- dapat 2 chromium 3+ tambah tambah 4 H2O tambah 3 NO3- and ini semua dah habis. So this is your final equation and jangan lupa dia punya phase aqueous. Kalau you tak tahu dia apa, contohnya you tak tahu dia gas ke, dia liquid ke, apa ke, letak je dia aqueous. Most of the time dia akan aqueous. Kecuali H2O je special kita letak L. This one aqueous. Okay, dah habis. You punya balance equation. Okay. So now let's go on to I think the final question yang kita sempat bincang, question 5 is the limiting reactant. Okay. Untuk identify limiting reactant, the first thing is you need ada equation. You want to make sure dia punya equation is balance, and then you need to find dia punya moles. Okay, so we know that kita nak compare N given dengan N needed. Okay, so macam mana kita nak cari N given, mana nak cari N needed. Okay, first let's make sure dia punya equation balance. Adakah the equation balance or not? Equation ni balance ke tak? N ada 2 sini, N ada 2. Alright. Tapi betul ke? This is also ada 2, so N ada 4. Sini ada 2, so tak balance. So balance kan. Alright. And then kalau you guys tengok, H ada 4, sini ada 2. Ish, macam mana pula ni? And then oksigen sini ada 4, sini ada 1. So macam mana? So balance kan 4. So now actually the hydrogen dah ada 8. Sini ada 4. So darabkan 2. Sekarang nitrogen dah pula tak balance sebab nitrogen sini ada 4 tambah 2 ada 6 nitrogen, sini baru ada 4. So cancel kan. So jadi 6 kan? Is it balance? Yeah. Yay, very good. Dah balance. Okay, baru you boleh buat. Make sure you punya equation tu balance. Alright? So let's see the amount. Kita cari moles dulu. Kita cari moles of the reactant. Untuk limiting or excess, we always look on reactant. Okay? Sebab that's decide you punya product. Okay, let's see moles of N2H4 given dulu.
given, and then N2O4 given. So given, kenapa saya tulis given? Sebab it is from dia punya information yang given. Berapa banyak mass yang diberi. So untuk N2H4 which is 1000 grams over dia punya molar mass, okay, molar mass of N2H4 should dapat 32 and you should dapat 31.25 mole, and untuk N2O4 2000 grams over N2O4 is 92, you should dapat 21.74 moles. Okay, now baru you buat the stoichiometric comparison. So 1, nak guna color lain lah, more cantik. So 1 mole of N2H4 should react equivalently with 1 mole of N2O4. So kalaulah kita pilihlah you nak guna mana. So I nak guna this. Kalaulah kita have 31.25 mole of N2H4, we should get berapa? Sebab kita darab silang, which is 31.25 darab 1 bahagi dengan 2 should be equivalent of, dapat berapakah? 31.25 darab bahagi 2 15.625 mole of N2O4. So kita tengok N2O4, kita ada, dia given is this much, tapi kita only need this much. So N2O4 given dengan N2O4 needed. Okay, mana lagi besar? Diberi ke ataupun yang diperlukan? Ini diperlukan. Diperlukan kita dapat daripada stoichiometric comparison. N given is besar daripada N2O4 needed kan? Lagi banyak. So, kita boleh terus dapatkan that N2H4 is limiting reactant, while N2O4 is excess reactant sebab kita ada lebih. Alright, so dah tulis ke semua ni? Sudah ke? Dah. Wah, Okay, so saya nak, saya buat kat sini untuk question number 2 dia. Since kita tahu N2H4 is the limiting, so now every calculation of the product akan be limited by this kan? So dia nak tahu the mass of nitrogen produced in the reaction. So dia nak tahu ini berapa banyak produce. So kita cari color yang cantik. Color yang cantik. So kita akan, kalau nak kira the mass of nitrogen produced, kita always kira daripada N given. So based on stoichiometric comparison, 2 mole of N2H4 akan produce 3 mole of nitrogen gas kan? So kita ada berapa dia given? The limiting reactant is N2H4. Kita ada 31.25 mole of N2H4. Okay, darab silang macam biasa. So I'm going to use this color. So
31.25 darab 3 bahagi dengan 2. So you should dapat darab 3 bahagi 2 46.9 mol. Dapat tak? 46.9 mol of N2. So nak cari dia punya mass is equivalent dengan moles darab molar mass. So 46.9 darab dengan molar mass of nitrogen. Okay. You dapat nitrogen dapat berapa? Nitrogen is 14 kan? Betul tak? Betul tak molar mass of nitrogen? Can you check for me? Betul. Betul. 14 darab 2 sebab kita is not only nitrogen but it is N2, and then so 46.9 darab dengan 28, you should dapat 1313 grams. That is the final answer. Untuk produk is always based on you punya limiting reactant. Okay. Boleh so far? Any question? Ada pening ke? Untuk the next question, this I'll do a video and I can upload dekat YouTube and Discord. I akan do a separate video. Okay. So, any question so far? Anything yang you guys tak faham? Everything okay ke? If okay, kita masuk ke dalam Discord and then untuk attendance. Any question, terus tanya cepat. Bagi tahu saya cepat so I can plan the extra class kalau we need extra class. Because this Thursday, kelas kita saya akan buat revision chapter 2. Okay, so if anything, bagi tahu saya cepat-cepat. Okay, so now jom masuk Discord Let's masuk Discord. Alright, tunggu your friend.